Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Good morning, Solih Solihah. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Today we will learn about Science Cambridge. But before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelas. Yes, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Bisa kan share screen ya? Please prepare your student's book 3. This is your book, okay? Page 3 of floating or sinking. Page 60. This is the page 60. The title is floating or sinking. 3.8. Okay. Floating or sinking. Okay, I will share screen. Floating and sinking. Okay. Do you get what I mean? Coba dilihat gerakannya Miss Eka. So we have our title of material. Our material today is floating. Dilihat Miss Eka ya. Floating, mengambang. Sinking, tenggelam. Floating, mengambang. Sinking, tenggelam. Okay. Let's continue to our story. Some objects float and some objects sink. Beberapa benda mengapung dan beberapa benda tenggelam. Jadi it depends on the object. Solihah, shape can help object to float. Bentuk bisa membantu benda untuk mengapung, float. Can you give the example of floating object? Raise your hand. Ada yang bisa kasih contoh nggak benda yang mengapung apa aja? What? Good job. These are the example of floating objects. Okay? Canoe. What? Repeat after Miss Eka. Canoe. Canoe. Ini atau bahasa Indonesianya perahu ya, sebentar Miss Eka cek. Ya, canoe is canopy atau perahu. Let's watch this video.
canoe. The weight of the water displaced by the canoe must be equal to the weight of the canoe for it to float. Jadi, berat airnya itu sebentar. So, the weight of the water, jadi berat airnya displaced by the canoe. Dipindahkan ke canoe-nya. Must be equal, harus sama to the weight of the canoe. Harus sama dengan berat canoe-nya atau sampannya. For it to float, supaya bisa mengambang. Nah, lihat seperti yang lihat tahu, look at this canoe. Bagian tengahnya bolong ya. Ini untuk passenger, untuk penumpangnya yang mau naik canoe. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa kok bisa floating, mengapung. Karena bagian tengahnya kosong. Let's watch the video together. Semua saya skip ya. Oke. Kok kita lihat? Canoe can float on the water. Bisa mengambang di atas air. Bagian tengahnya lubang ini loh, Solihana. Itu juga mempengaruhi ya bentuk objeknya. The shape bentuk mempengaruhi sebuah benda ketika benda tersebut mengapung. Oke, saya stop ya. Tadi sudah nonton video canoe-nya. Apa canoe or sampan atau perahu. Ini kok goyang-goyang ya. Maaf ya, Solihah. And the next is yacht or kapal pesiar. Have you ever see this yacht? Pernah nggak lihat kapal pesiar seperti yang ini, yang digambar Miseka? Yang ada di layarnya, ada your hand. Oke, Mumtaz. Saya lanjutkan ya. This is yacht. Tulisannya yacht, tapi bacanya yacht. Solihah, yacht. Kok bisa? How can yacht float on the water, Miss Eka? Bagaimana bisa kapal pesiar itu mengapung di atas air? Coba Solihah lihat, sebenarnya bentuknya sama seperti canoe. It looks like a canoe, but canoe is not as big as yacht. Dan kalau yacht ini bersap-sap seperti ini ya. Bersap-sap, tapi di tengahnya ini juga ada ruang kosongnya. Nah, yang dimana itu membuatnya bisa mengapung. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Let's read it together. 1, 2, 3. The air that is inside. Udara yang ada di dalam a yacht is much less
udara yang ada di dalam kapal pesiar harus lebih sedikit dense the water daripada airnya. That's what keeps it floating. Itulah yang membuatnya tetap mengapung. Because the air, udaranya, oke, less dense, lebih sedikit than water daripada airnya. Let's see this yacht together. Mega yachts are quite common amongst the rich, and alongside jets and mansions, they are one of the biggest signifiers of their status to the rest of the world. Mega yachts are luxurious vessels with a professional crew, with dimensions ranging from 79 feet up to 500 feet in length. There are a lot of expensive yachts out there, and we're going to be looking at the top 5. But even as we speak, now more than ever before, the ultra-rich are spending a Nah, ini cara pembuatannya ya. This is how to make yacht. lot on the construction of more of these luxury vessels. Sam Tucker is the head of super yacht research at Vessels Value, a leading vessel valuation company. When asked, he had a few things to say about the mega yacht market from 2020. Bisa kita lihatkan dulu yacht dan juga isi-isinya. Oh, sama ternyata. Market's been roaring. Demand for extravagantly high-end yachts has outstripped supply, and it's impossible to get a slot. Can you see this? Ini masih sebagian, it's half of the yacht. Ini adalah sebagian dari kapal pesiarnya. Nah, sudah melengkung seperti ini. Itu tadi yang dimaksudkan. Yang bisa kita tulis the air. Jadi untuk udara, the air, for the air. Di mana udara tersebut itu lebih sedikit less than the water. Dan kalau Soso lihat, ini bentuknya sama seperti canoe, but canoe is more simple. Lebih simple than yacht. Solihah, can you make a prediction? Bisa nggak Solihah memprediksi? Please make a table to test each object. Di sini misalkan ada coin, stone, and bottle of water. Oke, let's practice together. Oke, Solihah. Bisakah menggunakan benda seadanya yang ada di rumah ya? You can follow Miss Eka. Bisa diikuti Miss Eka, bisa diambil barang-barangnya. Oke, wait, let me take my things. Bentuknya bisa goyang-goyang sebentar. Oke, I have a bottle. I have this bottle and I have water. Can you see it? Ini. And I have a coin. 500, 500-an. And I will put it inside of the water. Kok miring? What happened, Solihah? Can you see the coin inside? Yes? Ya, oke. Jadi ternyata koinnya is not floating, tidak mengambang. The coin is sinking. It is sinking. The coin is sinking. Koinnya tenggelam. Oke, let's take it out. Bisa Kak ambil ya. Sebentar, bisa Kak pause dulu. Oke, the water is clear. Sudah bersih. Now, let's put stone. I'm sorry, I don't have any stone. Saya nggak punya stone, jadi maaf ya. Kita pakai benda lainnya. Let's use this. Ini adalah botol parfum. This is perfume bottle made from glass. Terbuat dari plastik. Can you hear that?
Okay, let's put it inside. What's gonna happen? Oops. It's sinking. It's sinking. The perfume bottle is sinking. It made from glass, okay? Kaca or glass. Dalam ya. Kita ambil, bisa kita ganti yang lainnya. Oke, Solihah. I have this. Misalkan kebetulan ada besi ya. I will use this. Oke, I'm sorry. Bundanya, khusus untuk bundanya Misaika pakai barang-barangnya dulu ya. I have this. Jangan fokus ke mereknya ya. Ini terbuat dari besi. You hear that? Ya. Tapi, but this metal is flatter. Lebih tipis daripada yang koin. Tadi, it is flatter than this coin. Flatter, lebih tipis. Let's put this metal inside. Ini metal beneran ya, besi tapi besinya itu lebih tipis. Can you see that? Di bagian tengahnya ini jeglong. I don't know what jeglong mean. Nih. Nah, ada rongganya. Let's put it inside. And what's happened? Tuh. Oh, can you see this? It is floating. The metal, begini ya, the metal is floating. Kalau Solihah lihat, ini konsepnya sama dengan canoe and yacht. Yaitu bagian tengahnya ini berongga. Tapi kalau canoe berongganya gini, berongga dan bentuknya seperti ini. Tapi kalau ini bulat. Oke, finish. Let's go to the next. Kalau tadi pakai bottle of water. Misalkan nggak bisa pakai bottle of water, nanti kalau dimasukkan di sini takutnya tumpah ya. So I use this. Oh my god, Pond's vitamin micellar water. Tapi jangan fokus ke mereknya. Let's focus to the water. This is micellar water. Yang tinggal separuh. Nih, sama-sama ada airnya. And it made from plastic. It made from plastic. Let's put it inside. 1, 2, 3. Oops. Can you see this? It is, nggak sampai dasar. It is floating. Oke, floating. Mengambang. Tidak sampai dasar ini. Ini maying. What's maying? Maying. Yang seperti ini. Oke. Sudah ya. Coba, let's do it one more. Tetap ya. It's still floating. The bottle of micellar water is floating. Floating ternyata ya. And let's go for this. I have this. Bisakah ketuk-ketukan di sini ya? Can you hear that? Tuk 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 tuk. Tuk 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 ini seberapa kerasnya benda ini ya? This object is very hard because it made from glass or kaca. Ini dari kaca, bukan dari plastik ya. Karena misalnya pernah beli ini pecah, jadi beli lagi. Let's put it inside. 1, 2, 3. Tapi ini ada isinya. Ini ada isinya. Isinya apa? Lip cream. Oke, 1, 2, 3.
And what happened? It is floating. It is floating, mengambang. Let's do it one more. Sekali lagi, 1, 2, 3. It is floating, mengambang. Solih-solihah ternyata. Dan kalau solih-solihah tahu, sebetulnya ini juga, saya buka ya, kok bisa Miss mengambang. Jadi bagian dalamnya ini berongga, ada rongganya, bisa dilihat. Meskipun masih ada isi lip cream-nya, tapi di dalamnya ini berongga. Yang di mana? Bagian tengah ya, bagian tengahnya itu berongga. Yang di mana konsepnya sama seperti yacht, kapal pesiar, and canoe, sampan. Okay, that's all from Miss Eka. Alhamdulillah, we have finished our material today. Syukron for watching my video. Mumtaz, solih-solihah. Nah, solih-solihah, if you have another object inside your house, you can practice it with your family. Kalau solih-solihah mempunyai benda-benda yang ada di dalam rumah dan mau mempraktekannya, silahkan. Bisa dipraktekkan dengan keluarganya ya. Now, let's close our lesson by doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you solihah. Salam untuk warga yang ada di rumah ya. Stay pretty and handsome. Oke? Jangan sampai kecanduan HP ya. Selamat istirahat.